विधायक महोदय, एबे तो आमे समस्ते आपणक खजणा मध्य भरी देइछु। एबे तो आम खेत आमकु फेराई दियंतु। लोकमाने जानी नाहांती जे जदि समय अनुसारे सुध भरा न जाए तेबे सेही सुध 2 गुण होई जाए। एवं ठाकुर विक्रमसिंहଙ୍କ आईन अनुसारे एबे भी तुम लोकଙ୍କ सुध बाकी अछि। सेथिपाई पूर्वरु ताहा भर, तापरे खेत नेबाकु आसिब। मालिक एमिति करंतु नाही। आमे लोके भोकरे मरिजिबु। टिके तो दया करंतु। आमे जीवन सारा आपणଙ୍କ गोलामी करिबु। आरे बाहारे बुढ़ी, मोते अधिक ज्ञान देई नाही। निजर औकात देखि कथा कुह। लाज लागुनी, केउठु सबु पळाई आसंती। एबे समस्ते एठारु जाओ, बाहार। मो पाखरे फालतु कथा कहिबाकु समय नाही। देखिल तुमे माने केमिति एही गाँ लोकंकु मु बोका बनाउछि। मालिक आपणଙ୍କ कथा ही किछि अलगा। आपणଙ୍କ जाल रे एही गाँ लोकमाने बहुत जल्दी आसी जांती। चाल एबे समस्ते हाबेली चालिबा। एठारे बहुत गंधिगी अछि, निश्वास नेबारे कष्ट हेउछि। ठाकुर साहेब आम जमी बेआईन भावे हड़प करुछंती एवं आम गरीबंक स्वर मध्य चपाई दिया जाउछि। आरे हाँ, एही विधायक सेथिपाई गदीर रब जमाउछंती। एबे आम गरीबंक कथा किए सुनिब? आरे समस्ते ध्यान देई सुण। आम जिल्लारे जणे नुआ आईपीएस मैडम आसिछंती, जाहांक नाम काजल शर्मा। मु सुनिछि से बहुत कड़ा एवं सत्यर साथ देउथिबा आईपीएस। आमकु थरे निश्चय तांकु भेटिबा उचित। से निश्चय आमकु न्याय देबे। आमकु तांकु भेटिबा पाई सेठाकु जिबाकु हेबो। आमे लोके आईपीएस कु भेटिबा पाई जाउछु। तांकु भेटी एठारे आम सह हेउथिबा अत्याचार विषयरे जणाइबु। आपण माने जाउछंती तो जानतु, किंतु सावधानरे जिबे। एही कथा विधायकंकु जणा पड़िबा उचित नुहे। ठीक अछि। ठाकुर विक्रम सिंह बंची पारिबो नाही। आईपीएस मैडम ताकु छाड़िबे नाही। चाल समस्ते। एबे तो मोते लागुछि मो सहररे दुर्नीति शेष होई जाइछि। समस्ते केते खुशीरे रहुछंती। समस्ते एमिति खुशीरे रहिले मोते बहुत भल लागे। मैडम बाहर गाँर किछि लोक आसिछंती। कोण हेला गोपाळ? प्रकृत कथा कोण? एवं गाँर लोक ऑफिस बाहरे कोण करुछंती? मैडम मोते किछि बुझा पडुनी, किंतु सेही लोकंक चेहरा देखि लागुछि कि सेमाने कोनोसी बड़ विपदरे अछंती। विपदरे? एहा तुमे कोण कहुछ? मो जिल्लार जनता विपदरे अछंती। सेमानंकु एबे भितरकु पठा। जी मैडम, एबे समस्तंकु डाकी आणुछि। प्रकृतरे कोण होइथिबो? एही लोकमाने निश्चय किछि कारणरु ही एते दूर आसिछंती। आसिबाकु दियो, निजे ही जणा पड़िजिबो। आईपीएस मैडम आमकु बंचाई दियंतु, नचेत आमे लोके बंची पारिबु नाही। आपण समस्ते शांत होई जांतु। आपणंकर किछि हेबो नाही। आपण समस्तंकु एपरि केउ असुविधा हैला जे एते दूर मो ऑफिस जाय आसिबाकु पड़िला? मैडम, आपणंकु किछि भी जणा नाही। आम गाँ एबे केवल एक गाँ होई रही नाही, बरं गोलामंक गाँ पालटी सारिछि। आम गाँर नाम राजपुर एवं सेठारे विधायक ठाकुर विक्रम सिंहଙ୍କ शासन चाले। सबु गाँ लोक तांको पई हैराण। मैडम, गरीब लोकंक ठारु से सेमानंक जमी छड़ाई नियंती एवं तापरे सेही जमी माध्यमरे सेमानंक ठारु अधिक खजणा आदाय करंती। मैडम, विक्रम जबरदस्त लोकंक ठारु भोट नेई विजयी हुअंती एवं आम गरीबंक उपरे ही निजर रब जमांती। आपण माने चिंता करंतु नाही। मु अछि ना। एबे ठाकुर बंची पारिबो नाही, किंतु ताकु धरिबा पई मोते प्रमाण दरकार। सेथिपाई मु निजे जणे साधारण महिला बेसरे आपणंक गाँकु जिबी एवं सेठारे विधायकंक समस्त छोट बड़ भूलर तदंत करिबी। मैडम, दयाकरी शीघ्र आसंतु आम गाँकु। आमे एते बड़ विपदरे अछु कि आमर बंचिबा मुस्किल होई गलानी। मु एकु बहुत गंभीरतार सह हैंडल करिबी एवं आपण समस्तंकु न्याय देबी। एबे आपण माने आरामरे घरकु जांतु। मैडम, एही लोकमाने तो एते सहजरे चालीगले। लागुछि सत्तरे एहा बहुत बड़ विपद। एबे किछि तो करिबाकु हेबो। हाँ गोपाळ, मोते मध्य सेमिति लागुछि। सेमानंक आखिरु स्पष्ट जणा पडुथिला कि सेमाने केते कष्टरे अछंती। मैडम, आपण कहुथिले कि जणे साधारण महिला होई गाँकु तदंत पई जिबे। कोण एही कथा सत? गोपाळ, तुमे जाण जदि मु कोनोसी काम थानी निए तेबे ताकु मु पूरण करिकि ही रुहे। एवं एही अन्याय तो मो जनतांक सह ही हेउछि। मु केमिति पछकु हटि पारिबी? मैडम, सेठारे आपणकु एकुटिया रिस्क हेबो। आमे आपणकु एकुटिया जिबाकु देई पारिबु नाही। कोण मु मध्य आपणक सह चाली पारिबी? गोपाळ, तुमे ए कोण बाजे कथा कहुछ? मोते एकुटिया तदंतरे जिबार अछि। जदि तुमे माने सेठारे थिबो तेबे काम बिगिड़ी जाई पारे। सॉरी मैडम, भूल होई गला। किंतु आपण मध्य टिके भाबंतु। सेठारे अलगा प्रकारर लोक थिबे। जदि आपणकर किछि होई जाए तेबे। आरे गोपाळ, तुमे मो चिंता कर नाही।
ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ବିକ୍ରମ ଠାକୁର କେମିତିକା ଲୋକ। କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ମ୍ୟାଡାମ? ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହୋଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡର ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିବ କି ଏବେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଇଦେବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ୱା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କି ଆପଣ ବିନା ଚିନ୍ତା କରି ପାଦ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଗୋପାଳ ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ, ଆମ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଗାଁ ପାଇଁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏହି କେସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋ ପରିଚୟ ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଏବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଅସଲି ରୂପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଜିର ମୋର ଏହି ଲଢ଼େଇ ସେହି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚପାଇ ଦିଆଯାଏ। ଶପଥ ଆଜି ମୋର ଏହି ବର୍ଦ୍ଦିର। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଗରିବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ସାରିଲି, ମିନି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲି। ବିକ୍ରମ ମୋତେ ଏହି ପୋଷାକରେ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍। ଏବେ ଚାଲୁଛି, ନଚେତ୍ ଡେରି ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଯାଇପାରନ୍ତି। ରେ ହିଁ ଯିବା। ରହିଯାନ୍ତୁ ଭାଇ, ବସ୍ ରୋକିଦିଅନ୍ତୁ। ୱାଃ ୱାଃ, କି ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? 2-3 ଥର ପଇସା ନେଇସାରିବା ପରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁଣି, ତ ଶୁଣ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରେ? ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ନେହୁରା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବି ନାହିଁ ତେବେ ଏମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିବେ ଏବଂ ଏମିତି ମୁଁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗେ, କାଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତୁ କାହିଁକି ଡରୁଛୁ? ଥରେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଛୋଟ ଗାଁରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂରା ଦେଶ ଉପରେ ରାଜ କରିବୁ। ତାପରେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବୁ। ସବୁ ମୋରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହି କଥା କାହାକୁ ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼େ, ନଚେତ୍ କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଏଠାରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ମୋ ସମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜପୁର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜପୁରରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ଅଛି ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? କେଉଁଠି ରୋଡ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ମାଟି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣି। ଜେଜେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମିଳିବ କି? ବହୁତ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ଶୋଷ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଝିଅ, ନିଶ୍ଚୟ ରୁହ, ମଗାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ, ତୁମେ କେଉଁଠିକାର ଏବଂ ଏହି ବଞ୍ଜାରା ଭଳି ଗାଁକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଦେଖିବାକୁ ତ ପଢ଼ାଶୁଣା ଝିଅ ଭଳି ଲାଗୁଛ। ହଁ ଜେଜେ, ପଢ଼ାଶୁଣା ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରେ। ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ନେଚର ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ମୁଁ ଏଠାରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ, ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଡିଭାଇସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାର ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସହରରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣାଥିବ ସହରରେ ଗୋଳମାଳ ଯୋଗୁଁ ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଝିଅ, ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ କେହି ମନା କରିବେନି। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲେ କହିଦେବ। ଜେଜେ, ଏଠାରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି କି? ଏଠିକାର ବିଧାୟକ କିଏ? ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ଆରେ ତୁମର କ'ଣ କାମ ଝିଅ? ତୁମେ ଏହି ଗାଁରେ ଆମର ଅତିଥି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଲତୁ ଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ତୁମେ ଯା ଆଉ ନିଜ କାମ କର। ଜେଜେ, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କହିଲେ କି ମୋତେ ଯାହା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବାକୁ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଜେଜେ, ଏହି ଗାଁ ଏମିତି କାହିଁକି? ତୁ ବି ନା ଝିଅ, ବଡ଼ ନଟଖଟ ଝିଅଟିଏ, କୌଣସି କଥା ନ ଜାଣି ରହିପାରୁନୁ। ତ ଶୁଣିଲେ, ଏହି ଗାଁ ଏମିତି କାହିଁକି? ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ନା, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଏହି ଗାଁରେ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ସିଂ ଆସିଛି ସେ ଆମ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ହରାମ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଲୋକେ ବାହାରୁ ତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭୋଟ ନିଏ ଏବଂ ତାପରେ ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରେ। ଗାଁର କୌଣସି ବି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
एबे सबु गाँ लोक गोटिए आशारे बंचिछंती कि दिने ना दिने निश्चय केही आसिब एवं सेमानंकु एही अंधाररू बाहर करिब। जेजे तेबे कौन आपण थरे थानाकु जाई रिपोर्ट लेखाई नाहांती? रिपोर्ट? ना बिल्कुल नुहे। जदि एही कथा विक्रमकु जना पड़ी जाए तेबे से कौनसी गाँ लोकंकु छाड़िबेनी। जेजे ठीक अछि, मोर मध्य किछि काम अछि, सेथिपाई मु चालुछि। ठीक अछि झियो, या एही सबु लोकंक चेहरारे कौनसी साधारण डर नाही। एमाने समस्ते निश्चय बहुत अत्याचारित होइथिबा लोक लागुछंती। लागुछि झियो दुखी होइगला, किंतु मोर मध्य तो मजबूरी अछि, अधिक कहि पारिबिनी, नचेत बिना कारणरे विपदरे पड़िजिब। एबे मोते विक्रम ठाकुरंक हाबेली आड़कु ही जिबा उचित। एबे मोते गोटिए मुहूर्त मध्य डेरी करिबा उचित नुहे। शेषरे मिलिगला ठाकुरंक हाबेली। एइया हेउछि गरीबंक रोजगाररे छिड़ा होइथिबा ठाकुरंक महल। किए तू एवं एठाकु भितरकु आसिबाकु तोर साहस केमिति हेला? शांतिरे कथा हुओ, अधिक गरम देखानी। मोते नौकर होई नौकर भଳି रुह। मु तते बुझाउछि, जदि मालिकंकु जना पड़ी जाए तेबे तो पाई भल हेबनी। सेथिपाई कहुछि, बाहर एठारु। मु तो एठाकु बस बुलिबाकु आसिथिली, आउ तुमे मोते एमिति काहिंकी कहुछ? टिके शांतिरे कथा हुओ। आउ गोटिए कथा, मोते तुम मालिकंकु ही भेटिबार अछि। काहांती तुम मालिक? या डाकी आण। रुह, कुआडे जिबुनी। एबे डाकी आणुछि, आउ तोर एही गर्व बाहर करुछि। जबान लढाउछु मो सह? एबे जना पड़िजिब, एइटा ही सठिक समय। शीघ्रकु फोन करुछि एवं को एठाकु आसिबाकु आदेश देउछि। हेलो गोपाल, तुमकु मो स्वर शुभुछि कि? जी म्याडाम, कुहंतु कौन हेला? गोपाल, एठारे अवस्था बहुत गंभीर। गरीबंक सह बहुत अत्याचार हेउछि। सेथिपाई तुमे माने तुरंत सेठारु बाहर। जी म्याडाम, आमे माने निजर पूरा टीम सह तुरंत बाहरुछु राजपुर पाई। आपण चिंता करंतु नाही, आमे पहुंचुछु। जेमिति कि मु तुम समस्तंकु कहिथिली कि आम आईपीएस काजल म्याडाम निजे सत्य जानिबाकु जाइछंती राजपुर। आमकु तुरंत राजपुर पाई बाहरिबाकु हेबो। सेठारे तदंतरे आमर आवश्यकता अछि। आमकु आईन अनुसारे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबाकु हेबो एवं सत्यकु सामनाकु आनिबाकु हेबो। समस्ते निज निज गाड़ी रे बसी जाओ एवं तुरंत राजपुर आड़कु बाहर। येस सर। एठिकार किछि फोटो मध्य मिलिगला। प्रमाण स्पष्ट जना पड़ुछि। बोध हुए विक्रम सतरे लोकंकु बहुत हैरान करिछि। किए रे तू? एवं तोर साहस केमिति हेला मो हाबेलीकु आसिबाकु? साहेब, मु तो बस एठाकु बुलिबाकु आसिथिली। कौन कहिलु? बुलिबाकु आसिछु? एहा कौनसी चिड़ियाखाना कि जे बुलिबाकु आसिछु? तोते जना अछि एहा काहार हाबेली? जना नाही साहेब, आपण ही कहि दियंतु एहा काहार हाबेली एवं आपण किए? मो सह मजाक करुछु? ना ना साहेब, मोते सतरे जना नाही जे एहा काहार हाबेली। मु सहररु आसिछि। मु जणे एडवेंचर फोटोग्राफर। अच्छा, तो तू सहररु आसिछु? एठाकु आसी तो जाइछु, किंतु एते सहजरे फेरिबा मुस्किल हेबो। मु हेउछि ठाकुर विक्रम सिंह। मोर गोटिए कथा ध्यान देई सुण। जदि तू मोर गोटिए काम करिदेबु तेबे तोर कौनसी जिनिसर अभाव रहिबनी। भाबिने मानिबु कि नाही? कौन बाजे कथा कहुछ? लाज लागुनी एमिति कथा कहिबाकु? वा कि राग करुछु? रागिले मध्य बहुत भल लागुछु। आखि तो देख जेमिति लाଗୁଛି खाइजिबु। तते तो मु देखिनेबी विक्रम ठाकुर, तू भी जानिजिबु मु कि जिनिस। लास्ट वार्निंग देउछि तुमकु, बदतमीजी बंद कर। ओ हो वार्निंग। आउ मोते जानिछु मु किए? राजा अटे, राजा। एही अंचलर राजा मु। एवं एठारे मो अनुमति बिना गोटिए पत्र मध्य हले नाही। आउ तू मो हाबेलीकु आसी एठारु बंचिकी जिबु? प्रश्न ही उठु नाही। तू निजे मानिबुनी तो मोते मनाइबा मध्य आसे। बुझिलु? एबे कुह कौन निष्पत्ति तोर? एबे तू निजर सीमा पार करुछु। फालतू कथा कुह नाही, नचेत तोर एही सत्यता मु दुनिया सामनारे खोली देबी। एते समय हेबो मु चुप अछि, आउ तू लगातार कहि चालिछु। अधिक पाटी कर नाही, नचेत परिणाम भल हेबनी। बुझिलु? आजि तो लागुछि किछि बड़ हेबाकु जाउछि। एते मात्रारे पुलिस देखि मोते तो डर लागुछि। आरे आमकु डरिबार कथा नुहे। डरिब तो विक्रम। एबे एई सबु गाड़ी तार हाबेली आड़कु ही जाउछि। मु मो अनुभव सह कहुछि, एबे विक्रम बंची पारिबो नाही एवं अधिकारींक सहयोगरे आमकु मध्य सेमानंकु साहाय्य करिबा उचित। हो आमकु मध्य सेठाकु जिबा उचित। चालन समस्ते। तू कौन भाबुछु बे? विक्रम ठाकुर बहुत बड़ 30 मार खान जे समस्तंकु निज आंगुठीरे नचाइब। हाँ यारे, कौन करिनेबु?
ତୁ ଏହି ହାବେଳିରୁ ପାଦେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏହି ହାବେଳିର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ସ୍ୱର ଚପାଇ ଦେବି। ତୁମ ସହ କଥା ହେବା ହିଁ ବେକାର ବିକ୍ରମ ଠାକୁର। ତୁମର ଏହି ବଦତମିଜ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ବୁଝାମଣାର କେତେ ଅଭାବ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ ବଦମିଜ? ଏଇନେ ତୁମେ ମୋ ସହ ଏମିତି କଲ। ରୁହ, 1 2 3 ଆଉ ଏହି ନିଅ। ବିକ୍ରମ ସିଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀରୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କମିଶନର ସାହେବ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିଛି? ତୁମେ କେବଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ, ବରଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବଦତମିଜି କରିଛ। ଆଇପିଏସ୍? କିଏ ଆଇପିଏସ୍? କାହାନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍? କମିଶନର ସାହେବ, ଆପଣ ବି ଭଲ ମଜାକ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କମିଶନର ସାହେବ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଏବେ ବି ଯାଇନି। ମୁଁ ହିଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କାଜଲ ଶର୍ମା, ଏବଂ ତୁମର ସବୁ କୁକର୍ମର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କିଏ? କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ଆଇପିଏସ୍? ଏବଂ ତୁମେ ଏଠାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ବେଶରେ ଆସିଥିଲ? ଆରେ ବସ୍ କର ବେ ଠାକୁର। ଏବେ ଏଠାରେ ତୋର କିଛି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତୋର ଅସଲି ରୂପ। ନେଇ ଚାଲ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଠାକୁର ବିକ୍ରମର ଅସଲି ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତା ଗଦିରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଆଇପିଏସ୍ କାଜଲ ଶର୍ମା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ନାସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ହକ୍ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। କାହାର ଡରାଇବା ବା ଧମକାଇବା ଯୋଗୁଁ ପଛକୁ ହଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାଠି ମିଶି ତାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଆଇପିଏସ୍ କେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ? କାଜଲଙ୍କ ଭଳି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଇପିଏସ୍ କାଜଲ ଶର୍ମା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଦୁର୍ନୀତି ମୁର୍ଦାବାଦ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଆ ଥିଲା ଜଣେ ସାହସୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କାଜଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମକୁ କେବେ ବି ସତ୍ୟର ସାଥ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଚାହେଁ କେତେ ବି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ କେଉଁଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହା ପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଏହି କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସବୁ ପାତ୍ର, ଘଟଣା, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖକଙ୍କ କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କୌଣସି ବାସ୍ତବ ବ୍ୟକ୍ତି, ଘଟଣା, ସ୍ଥାନ ବା ସଂଗଠନ ସହ ଏହାର ସମାନତା ମାତ୍ର ଏକ ସଂଯୋଗ। ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବା।